ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, അപ്പോൾ ജനനായകൻ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ നമ്മുടെ തളപതി വിജയണ്ണൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പടം വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ അനിരുദ്ധ് മ്യൂസിക്കൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് വിശാൽ മിശ്ര, അതുപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധും കൂടെയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ട് നോക്കാം. നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണല്ലോ. തളപതി വിജയ് ഒരു പേരെ வரலாறு அழிச்சாலும் அழியாது அவன் தானே ஜனநாயகன். நம்ம மக்கள் நினைக்காம ஒரு மாற்றம் பிறக்காது. தரமானவன் உன் பேரை கேட்டா உடல் உறைஞ்சே போகும். இடிதிரையில் பார்த்தா மனம் கரைஞ்சே போகும். நீ தூணா நின்னா ஒரு இனமே வாழும். நீ தூரம் போனா எங்க உயிரே போகும். உனக்கே ஒரு யுத்தம் இனியே உயிரே உடலாட்டம் துளியே வருவேன் ஒரு பக்க துணையே உயிரின் உயிரே அழியாது வாலின் கதையே முடியாது ரத்தம் கரையே களத்தில் இவன் இருக்கும் வரையே இருக்கும் பயமே. ஒரு பேரே வரலாறு தளபதி തളപതി தளபதி இவன் வெறி உறங்காதே, இவன் கொடி இறங்காதே, இவன் மொழி வணங்காதே, புயல் தலை கோதாதே. முக்காலத்தில் எவரும் ஒரு இணை கிடையாதே, இவன் புகழ் அழியாதே, சிங்கம் இறையாகாதே. கோடி மாலைகள் நீயம் எங்க போன போதும் போகும் வழியே இவன் விழியே ஒரு மழையா தெரிக்கும். அந்த சந்தோஷம் நாங்க நன்றி சொல்லும் நேரம் எங்க மனமே உனதிலே எங்க கனவா சுமக்கும். உனக்கே ஒரு யுத்தம் இனியே உயிரே உடலாட்டம் துளியே வருவேன் ஒரு பக்க துணையே உயிரின் உயிரே அழியாது வாலின் கதையே முடியாது ரத்தம் கரையே களத்தில் இவன் இருக்கும் வரையே இருக்கும் பயமே. ஒரு பேரே வரலாறு அழிச்சாலும் அழியாது அவன் தானே ஜனநாயகன். ஒரு யுகமே காணாத மக்கள் மன்னன் பிறந்தாரு தமிழ் மண்ணின் தரமானவன். தளபதி പൊളി 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 സൂപ്പർ. എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തറിയോ, മറ്റേ അനിമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഇതിലേക്ക് ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ തളപതി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ്. ഇപ്പം തന്നെ 6 lakhs കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സെലിബ്രേഷൻ മോഡ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തന്നെയാണ്. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.